nakati kita kongrai mazagui khorang rok payangnai borong ganang chairman sa sini borong ganang MDC Sanjay Priang ni admitted question number 3 bosan ka ADC prosasan ni udoge kabangman daptoro chakri nanani niyog prokriya thaimani boni tabongni obostha bahai kei bono bokro pairok nai 2 number 3 number hingke botmani bagai asugleri tongkha sini borong ganang MDC no belai ke hambai yafaru jotoni bukuwan umahai question jodo sini borong ganang MDC simiya जों लाइट थानाय बागैथ' जों प्रभिसन नारखा जोंनि रिक्रुटमेन्टनि बागै जों फाइनेन्शियल कनफारेन्स रावैनो विभिन्न दफ्तरनि जे वेकेन्ट पोस्टनो रिक्रुटमेन्ट खायनायनि बागै प्रसेस थाखायमोन जों जत' सायमानो जे लाइट थानाय एडिसि नायनाय र' साख्रि नाफोराव रिटेन एग्जामिनेसन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसिओ फाइमानि आगोलाव बाहायके न्यूट्रेली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खायफैनाय दङ जों अफिसार बेदाय दङ अफिसार बेरां दङ साख्रि रोनानि जाहाथे जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेसनाव गाहाम खालायै स्मुथलि जालावगानि अमाहाय वानसगै जों रिक्रुटमेन्ट खायनायनि परीक्षा नानानि सुरु खायखा इंगे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमाहाय परीक्षा आगिराव नायाखनि बागै बरंबो फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस जोंखा थुम प्रक्रिया पाइखा पाइमानि यागोल जोंनि फाननि बागै कसाजार जे प्रो फाइनेंस कनफारेंस मानाय ताक्लायनि बाजेटआवबो आं बाजेटनि स्पेसआवबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत' बेबाग वैकेंसी दंमाय न जों थुं नामै फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै अलमोस्ट 180 करोड़ मत बाजेटनि प्रोविजनावबो कटाल जब रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै जों प्रोविजन नारखा इंगे लेरमानि कारण बनो जे गोबांमा रिटेन एग्जामिनेशन जोंनाव कोनो आसो 27,000 candidates of no परीक्षा नानानि मत जोंनि कोनो अमक करै फेसिलिटी करै इंगे स्टेटनि गोबांमा स्कुल जोंनि स्कुल कलेज अमहाय जागाराव प्राय अलमोस्ट 78 सेन्टाराव परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रुटिनि खायनायनि बा निनि परीक्षा खाता तानायनि एप्लिकेशन खायनि अनेक टाइमनि बेपार अमत जों दिनै इंटरव्यू नाहा वॉकिंग इंटरव्यू नाहा बस नेतानि बनि जायति गोष्ठी नि खरबसो तौदिनि अम रदिहि जों नालायनाया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बिसिङो मेरिट नि न सिलेक्ट खायनाय नै नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दगै थांखा आसा खायो जों दिनै बाजेट ताक्लायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमानि अमं खांके ताक्लायनि बिसिरावबो जों रिक्रुटमेंट खायमाना हामबाय Barangganan Chairman Sahab, ang jaga kisah sinan musman ke apne madame je opori kene nana thangpuro je tumi je kaman mote sarati pura je banang kaisa অপপ্রচার ফানংকা প্লাস গুবুই ফানংকা মিথ্যা ফানংকা আ বিষয়ে আমি ছিলাম মানে আবার কি সত্য নাকি মিথ্যা যে প্রশ্নর লিগমই নাই বিভিন্ন ভাবে আইন যে জটিল থাকা একেবা যদি আবার সত্যি যদি প্রশ্নর লিগমই থাকাকে যে লিক খাইনাই বরং এই বাংলাতাম পদক্ষেপ না থাকা আইনগতভাবে আর বিষয়ে কিসা লেখে না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এডিসিও চাকরি নিযুক্ত খাইয়া তার প্রথম চাকরি না থাকবে যে কাইসা মাহে কাইসা জেলে যে গুগলে যে পরিবর্তন মানে আদুল সম্পর্কে কিসা কিলে খাইয়া নাঙ্গু এবং যে চাকরিটাকে যে নানা হিনি যে রিক্রুটমেন্ট খাইবেন আবো কতদিন বেশি কত মাস বেশি গই আবো কত অঙ্গই মাস
তামনি বা তিনি জনপ্রতায় বেশি করি 10 থেকে 11 মাস তিনি যাবে সময় আগামী 2026 সালে তিনি নির্বাচন না থাকে তো তবে তুমি যে আশা খাই বা তিনি যে ত্রিপুরা যে এডিসি এলাকার যারা যে আশা খাই তারপর যে বড় মানান নিয়ে খাওয়াই নিয়ে যে বড় কব খাই মানে আবু পুকুর অসমস্যার সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলেন আবু পুকুর জায়গা তখন আইনগত বা কোনো কাম সিদ্ধান্ত না দেখা আবিসিনে কিসা ক্লিয়ার থাকে চাওয়ার নাম মনে করে আমরা Bromganang Chairman Sir Kolongkar Chini Bromganang MD Sino Melekya Kamaya Farus Sara Tripura ni Borom Saiman Ka Question paper Legging Ka Legging Mani Yagulo Jung Action Nana ni Bagui Jung Joto Propriya Kaya First ni je Parikha Unan Tomani Bono Cancel Kai Laka Jung ADC Administration no Bono o পরীক্ষা নো তেনি আগে পরীক্ষা নাই হ্যাঁ হাই হানি হফরনো কোয়েশ্চন পেপার লিক উনখা হনৈনো আপ্রজরাও মথাগজা গৈ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড লোকেশন কতাল খাই হাই নাই পরীক্ষা না জাকা যারা অর জায়গা ইনভলভমেন্ট দংনাই বরনো অ্যাকশন নানানি বাগৈ जों এফআইআর দুখাইখা ইংগে তাবো পুলিশ নি ইনভেস্টিগেশন চলাই দंगो বতো বপ্র পাইনাই जों বরনো মাসং সিনাই जों तो बरनि थानि याखाय रजा आइन मते चलेखो जारा दोषी बतो जदि इनभल्व दंखा हिके बतो मा जानाय अमा हायखेनो जों पुरा आइन याफारो याखावै रजा इंगे बनि यागलो जों रिक्रुटमेंट बोर्ड कताल खायै परीक्षा नाफिखा तैसिङो नां साखा परीक्षा नाबायमानि परा एप्लिकेशन नो कमप्लीट इंजा बरक साबमिट खायाखो साबमिट खायै पाइफ्रो जों फाननि प्रोविजन ताबो बाजेटनि प्रोविजन नारजा संगु जदि ठीक ठाक थाहायके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनान्शियल इयार नो जों जब रिक्रुट खायमोना हामबाय